इस केस के आखिरी भाग में भी उनके परिवार की तलाश जारी है। क्राइम पेट्रोल में आप सबका स्वागत है। गान सुनी दो, गान सुनी दो। अंजुमन, दादी को ट्रैक करो। ट्रैक करके फोन करो। क्योंकि रामेश्वर के मुताबिक उन्हें आखिरी फोन फोन से दादी ने किया। कृष्ण, हमें रास्ते पर नजर रखो, उसका खर्चा कुछ निकाल। ওটা পুটু পুটু তুমি একটা গান শুনিয়ে দাও, একটা গান শুনিয়ে দাও, একটা গান শুনিয়ে দাও, একটা গান শুনিয়ে দাও, পুটু চলে আসবে, গান শুনিয়ে দাও, দাও একটা গান শোনো। একটা হাম্পু দিয়ে দাও তো। আহা হা, আহা হা, আহা হা। তুমি করে দাও, তুমি করে দাও। কথা বলো, একটা কথা বলো, একটা কথা বলো, গান করে দাও, একটা গান করে দাও। দাদা আসছে।